नमस्कार सर्वे प्रथम जय जगन्नाथ को तापर नमस्कार मोर 4.5 कोटी ओडियावासी मान को एक्चुअली मुह खोलिया रिजन ये मुझे मुह खोली नी कहबार कि ना आम सोशल नेटवर्क जिते फोन खोलुंट रानी पंडा मैडम कर निशा महाराणा फ्रस्टिच्यूड आ गोटे कौन ता ना रानी प्रियदर्शनी वन टाइप ऑफ फ्रस्टिच्यूड गर्ल से मानकर बहुत गुड़े आसूची मोर कहवा कथा होची कहीं रानी पंडा कहीं निशा महाराणा कहीं रानी प्रियदर्शनी आकाश पाताल फरक एक्चुअली मु सपोर्ट करूनी रानी मैडम को बट मुझे बहुत भल पाए हार्टली गोटे गोटे वीडियो देखले कांद लगे मु तो यह कहबिनी गोटे फैन बोली बट मुझे कहबी जेहेतु सी समाज रे निजको गोटे माँ भौणी कहार भी गोटे कह गले स्त्री भी सी सबकि परिचय दे सारे समस्त दुख सुखर साथी बहुत स्ट्रगल कर कारण गोटे झील सहित बलात्कार है फैमिली घर बाहर कला गोटे रेंटेड पर्सन टर्चर कला बहुत गुड़े संघर्ष करी नाची गीत गाई आज सी तांकर जेतिकी डोनेट पैसा रू सी समाज को 50 रु अधिक परसेंटेज से डोनेट कर दौरान ताठू बड़ जिनस कहीं ना आपण देखु ओडिशा रे बहुत गुड़े बड़ लोक अच्छा बहुत बड़ बड़ कलाकार अच्छा भीतर कहीं जड़े भी कौन सी प्रकार एमती डोनेट भाव करना ना करें ना आगू के जिनस हूँ जो देखुची खंडगिरी जो यात्रा सब मोस्ट इनकम तांकर जाइए कौन है ना निशा महाराणा रानी प्रियदर्शनी बाट कटिला अबे छपरी तुम मानकर औकात केती तमें तांकु डाकुच माउसी रानी पंडा तुम माउसी भली लगुच अरे से माउसी नुह से गोटे स्वर्गर अप्सरी स्वर्गर से उर्वशी मेनका रंभा तांकठू बड़ सुंदर तांको भयस सॉरी तांको भयस तांको कथा स्टाइल माने तांकर एक्टिंग तांकर डांसिंग तांकर बॉडी फिटनेस एवरीथिंग इज ओके नॉर्मल तांको हेयर स्टाइल तुम हेयर स्टाइल को योग्य अच्छी ना तांको बाल को तुम टिके सरी अच्छे ना तमें पुणी रानी मैडम को तमें डाकुच माउसी तुम माँ को योग्यता अच्छी ना पाखे ठिया हवा को तमें माने जली पुड़ी मरी गलनी अब मु तो कहूँ अबे निशा आउ कौन ता ना रानी प्रियदर्शनी तुम भाया छेपेरी को ना यही आम भाया मर्द टोकांकर एति काफी लोक मैंने तो तुमको शोधुंट तुम जदि मो सामनार पड़त ना यहीटा जो देखा ना आ द्वारा ढाई ढाई कषि कर्णमूली पूरा भाई भाई कर दिखती तुम जो कहूना ना ओडिशावासी आगे आम नंगला है नाचबू ओडिशावासी आमर डैश करेंगे थरे आसिक आम भाया टोका सामने एजुकेटेड टोका सामने थरटे आसिक खाली तुम एति खोलिकी देखाओ आम एति खोलिकी तुमको देखू कि यहीटा बाजिब सेटा जान तुम भाया लोक दीटा नारी को खाली तुम भाया भल मनीष कहीं तुम सामने पड़ी ना जो दिन पड़ो ना जोता टू छता जाए सबू पवन उड़ तमें पुणी कौन कौच रानी को कौन कौच रानी मैडम लोक मान जदि विषय उठेब ना ना धर तुम जीवन गला समय अच्छी बयस अच्छी सुधुरी जाओ तुमको तो ओडिशा रे कहीं आउ बाल बोली पचारे अबे मु तो कहूँ ठू तुम्हें दीटा कलाकार रानी प्रियदर्शनी आ निशा महाराणा तुम्हें गोटे कलाकार तुम्हें रानी पंडार बाल कौन ये कानी आंगुली टिके 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 मली को भी सरी हम ना मु जो भाया एक्टिंग डांस करी तुम्हें मो सहित योग्यता अच्छी ना आमे हूँ खंडगिरी आइटम डांसर खाली एमती एमती हल्ले तुमको आइटम डांसर कह जाए आ रहा तू कौन निशा महाराणा अधिक कहूँ तो कुकुर जीव खंडगिरी बुलिया तो कुकुर औकात अच्छी ना से खंडगिरी ये कर तो कुकुर तो कौ राति कौ मालिक मैंने आनी तो घरे देले से अईटा पत्र चाटिब कारण तू बेड शेयरिंग कले तो पैसा मिल तो कुकुर से चटा चटी तू कुकुर खाऊ तू कौन अधिक कहूँ हाँ तत्ते आंसर दबा कई ना तू भाविनी ओडिशावासी एते बोका अच्छा तुम दुई जन कथार पलैबे सोशल मीडिया को डाकी दौच आस आज रानी पंडा ब्लाउज खोली देले तुम कथार समस्ते मानि जिबे आज रानी पंडा डरिकी सांबादिक मान को भोजी देले तुम कथार सी भोजी देले आज रानी पंडा माउसी हो गले आहा तुम यंग टोकिल पूरा सुंदरिया टोकी तुम दीटा देखिले खाली
ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। କ'ଣ କହିବ, ବେଲଜିଆ ଥୋବଣି, ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ। ଦି ଜଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଗୋଟେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବୁଢୀ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ର ତାର ଦେଖିଥିବ ନା, ତାର ହାତ ଗୁରା ଗୋଟେ କେମିତି ଚମଡ଼ା ଉଲ୍ଟି ଗଲାଣି। ସିଏ ପୁଣି କହୁଛି ରାନୀ ମ୍ୟାମକୁ କ'ଣ ମାଉସୀ। ମନେ ରଖିଥା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେ ମା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାକୁ ସେମିତି କହିବୁନି। ସମୟ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ସରି ମାଗିଦିଏ। କେବେ ଅନେଇଲୁ ପବ୍ଲିକ ଉଠିବେ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ର ନାଚ କରୁଛ, ଲଙ୍ଗୁଳି ନାଚ କରୁଛ ନା, ପୁରା ସବୁରୁ ଏଇଭଳିଆ ଖୁଲିକି ପୁରା ସେକ ଦେଇକି ସାଇଜ କରିଦେବେ ତେଲ ଦେଇକି। ଯୋଉ ଉପର ନିଚ ତଳ ଯାହା ସାଇଜ ବେଥାଳିଆ ଅଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସେକ୍ସି ଫିଗର ପଳେଇ ଆସିବ। ତେବେ ହଁ 10 ଜଣ ଦେଖିବେ। ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ନିଶା ମହାରଣା ୱିଥ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ମାଡ଼ ଖାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବାରୁ। ତ ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନହେଲା ତମ ଭଳିଆ ଛେବିରି ଛେପେଡ଼ି ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନେ ଛୋଟଲୋକ ଭଳିଆ ନାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ବି ହକ୍ ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଜ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇ 2 ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖୁଛ, ନିଶା ମହାରଣା, ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କି, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବେ, ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ସହିତ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଜରେ ଏତେ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ଦୁନିଆ ଲାଗି ଭଲ କାମ କରେ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଭଲ। ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ରାନୀ ବୁଢୀ, ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବୁଢୀ, ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତୋ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାତ୍ରା ହବ? ତୋ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କ'ଣ ଯାତ୍ରା ହବ ଜାଣିଛୁ ନା? ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ମନା। ହେଇ ଆଇଲା, ହେଇ ଆଇଲା, ହେଇ ଆଇଲା ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ମନା। ସେକେଣ୍ଡ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାତିରେ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିବା ମନା, ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିବା ମନା। ତମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏମିତି ହବ, ସେଠିକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ ଲୋ ତମ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏବଂ ବହୁ ସାପ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଆସି ତମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେଟ କାଟିକି 100 रुपया ରୂପରେ ଦେଖିବେ। କୁକୁର ମାନେ ତମ ମୁହଁରେ ମୁତିବେ, ତମକୁ ଲାଗିବ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ତମର ଏ ଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟ କଳାକାର ସିଂହାସନକୁ ଦେଖିକି। ତମ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେବୁ, ମାନେ ଚପଲ ମାଳଟେ ତୁମ ବେକରେ ପକେଇବୁ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସରି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେବୁ। ଚପଲ ମାଡ଼ ସହିତ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ଆମେ ଚଢ଼ି ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ବ୍ରାରେ କଟି ଯାଇଥିବା ହୁକ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ତମେ ମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଆଇ ମା, ତମ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ ନା ନିଶା ମହାରଣା ଟିକେ ଚଳନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ବାଳ, ସେ ଆକ୍ଟିଂର କିଛି ନାହିଁ ତାଳ ମେଳ। ଦୟାକରି ତୁମ୍ଭେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗାଣ୍ଡି ମରାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ କରିବେ ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବେ। ସେତେବେଳେ ତମେ ନେଇପାରିବନି।